लाहौर में पंजाब असेंबली के बाहर PTI रहनुमा अलीम खान मीडिया से बात कर रहे हैं। डिक्लेयर करना चाहिए। अगर अलीम खान कसूरवार है तो फिर नैब को डिक्लेयर करना चाहिए। मेरे खिलाफ 2015 से इंक्वायरी चल रही है, अब भाई 2019 आ गया। ऐसा कौन सा मैंने तीर मारा है कि 4 साल में मेरे खिलाफ इंक्वायरी नहीं पता लग सकी कि क्या इंक्वायरी थी और क्या मैंने, अगर मैंने बेज़ाब्तगी की है, अगर मैंने करप्शन की है तो फिर मुझे मुस्ताफ़ी होना चाहिए और मुझे माजरत करनी चाहिए और मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 2015 से लेके 2019 आ गया, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो अभी तक खोज ही नहीं लगाई जा सकी, ठीक है। और अगर ये सिर्फ वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ इसलिए चलाई जा रही है कि जनाब बाकी सारों को बैलेंस करते हुए हमने तो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ भी इंक्वायरी शुरू की है, तो भाई किस बात की इंक्वायरी कर रहे हैं आप? हेलीकॉप्टर क्यों यूज़ किया फिर? जी मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर इमरान खान का कोई उसमें कसूर बनता है तो फिर ये खुल के सामने आना चाहिए कि वो उनका कसूर था, और अगर नहीं था तो सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए कि चूंकि बाकियों की हो रही है इसलिए साथ साथ इमरान खान का नाम भी ज़रूर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मेरे ख्याल में जो चीज़ भी है वो क्लियर होकर सामने आनी चाहिए, और मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि जिसके ऊपर भी जो चार्ज है उसके ऊपर वो चीज़ जो है वो एक ख़ास टाइम पीरियड में क्लियर होनी चाहिए। और अगर किसी का कसूर आ, देखें मैं 2015 से लेके आज तक मीडिया ट्रायल में हूँ, 2015 से लेके आज तक मेरा मीडिया ट्रायल होता है। हर दफ़ा जब आप नाम लेते हैं किसी उसका जिसने माशाल्लाह यहाँ पे 40 साल हुकूमत की, साथ मेरा भी ले लेते हैं। और भाई मेरे पास तो कभी कोई चीज़ ही नहीं आई, कभी कोई ओहदा ही नहीं आया। 4 साल के लिए मैं IT का वज़ीर था। अगर आपके पास कोई ऐसी कोई चीज़ है जिसमें बतौर IT वज़ीर मैंने कोई करप्शन किया है तो मैं सारी मीडिया के सामने कहना चाहता हूँ कि ज़रूर लेके आएँ। कोई एक पैराग्राफ ही दिखा दें कि अलीम खान के खिलाफ ऑडिट का पैराग्राफ बना 4 साल बतौर वजीर के, और अगर कुछ नहीं किया, ओहदा भी कोई नहीं, 11 साल में अपोजिशन में रहा, वो 11 साल के बाद मेरा आज भी वही वो हो रहा है कि जनाब अलीम, जब आप शहबाज शरीफ का नाम लेते हैं, जब नवाज शरीफ का नाम लेते हैं, जब आपको और कोई नहीं मिलता तो इधर से आप अलीम खान का नाम हाँ लेते साहब, हैं। ये बताइएगा क्या आप ये समझते हैं सिर्फ बैलेंस करने के लिए आपके अगेंस्ट ये कैंपेन चलाई जाती है? उसका स्टेटस कभी आता है कि उसे बंद किया जा रहा है, कभी आ रहा है। और इन लाइन को मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली बता दूं, ये बिल्कुल बंद नहीं हो रही। इसके ऊपर गरीब सूबे का गरीब अवाम का 300 अरब रुपया लग चुका है। अब इसको मैं अगर चाहूँ भी तो मैं बंद नहीं कर सकता, तो इसलिए ये बिल्कुल बंद नहीं हो रही, ये चलाई जाएगी। अलबत्ता उसके खसारे को कम करने के लिए मैं उसको कमर्शलाइज करना चाह रहा हूँ, उसके जितने स्टेशन हैं उनको कमर्शलाइज करना चाह रहा हूँ, ताकि वहाँ से कोई ना कोई पैसा तो जनरेट हो जिससे कम से कम इसका खसारा कम हो। आज से 5 साल बाद हम 120 अरब रुपया सालाना देंगे सिर्फ ऑरेंज लाइन ट्रेन चलाने के लिए। 120 अरब रुपया सालाना, जो 10 अरब रुपया हर महीने का बनता है। ये जो माशाल्लाह हमारे यहाँ पे जो बादशाह सलामत थे, जिनके लिए हम सब रियाया थे और वो हमारे बादशाह थे, उन्होंने इस तरह की हरकतें कर दी हैं कि हम वो सिर्फ खुद तो चले गए हैं, सारी उम्र के लिए हमें मकरूज कर गए हैं। और ये जो पैसे हैं ये गरीब अवाम जो है अपने खून पसीने से अदा करती रहेगी, इनकी शाह खर्चियों की, क्योंकि इनको पसंद था कि यहाँ से एक ऑरेंज ट्रेन चले जिसमें ये माल्टे खाते हुए बैठे रहे। कब तक मुकम्मल होगा खान साहब? जी ऑरेंज लाइन ट्रेन मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ताला जून जुलाई तक मुकम्मल हो जाएगी। ये बताइएगा कि आप PTI के सीनियर रहनुमा हैं, फयाजुल हसन चौहान, फवाद चौधरी और फैसल वावडा जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, क्या आप समझते हैं इस तरह की उन्हें ज़ुबान मीडिया के खिलाफ और सियासी मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल करनी चाहिए? ये तो मैं तो ये कह चुका हूँ कि जो हमारे जो भाई हैं, जो हमारे कुलीग हैं पंजाब में, मैं तो उनका जवाबदेह था, मैंने उनके लिए आप सबसे माजरत कर ली है। और मैं अगर इस लहजे को या इस तरीके को पसंद करता होता तो कभी माजरत न करता। देखें जो प्लान है सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो ये है कि सॉलिड वेस्ट जो है एक बहुत बड़ा इशू है, और इशू ये है कि इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में जो वेस्ट है वो हर रोज़ जो है वो शहरों से निकल रहा है, देहातों से निकल रहा है। देहात में तो आज तक कोई मैकेनिज़्म ही नहीं है। देहात के अंदर जितना भी कूड़ा निकलता है वो देहात के अंदर ही इर्द गिर्द जो है वो सारे फेंक देते हैं और वही ज़मीन के अंदर जा रहा है।
اور اس سے یہ ہو رہا ہے کہ جتنی دیہات کی زمین ہے وہ ساری پلوٹ ہو رہی ہے، کیونکہ یہ کوڑے سے جتنا بھی جو گند نیچے جاتا ہے وہ سارے کا سارا زمین ابزارب کرتی ہے، اور یہ سارا پانی کے ساتھ مل کے پھر وہیں پہ ٹیوب ویل لگتے ہیں اور وہ وہیں پہ نلکے لگتے ہیں اور وہیں سے وہ پانی پیتے ہیں۔ اس لیے اتنی زیادہ جو بیماریاں ہیں ہمارے شہروں میں اور ہمارے دیہاتوں میں اس لیے ہو رہی ہیں۔ اور شہروں کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جہاں پہ لینڈ فلز بنائی ہیں وہاں پہ بھی یہ سارا گند اکٹھا ہو رہا ہے۔ لاہور میں بھی لینڈ فل ہیں، لیکن اگر آپ وہاں جا کے دیکھیں تو اتنے برے حالات ہیں کہ وہاں پہ ہر طرح کا جانور وہاں پہ آ رہا ہے، وہاں پہ گند ہے، غلاظت ہے۔ تو اس کے لیے میں نے حل یہ نکالا ہے کہ ہم اس کو ویسٹ ٹو انرجی پہ کنورٹ کریں گے۔ جتنی بھی ہمارے بڑے شہر ہیں جیسے لاہور ہے، گجرانوالہ ہے، فیصل آباد ہے، ملتان ہے، پنڈی ہے، اس ساروں میں جو ہے وہ اپنی سارا سالڈ ویسٹ جو ہے 100% اس کو کنورٹ کر کے اس سے بجلی بنائیں گے، اور اس میں کوئی بھی ہمیں اس کے بعد لینڈ فل کی ضرورت نہیں رہ جائے گی۔ ہم کہیں جا کے کچرا ڈمپ نہیں کریں گے، ہم کہیں جا کے اپنا غلاظت جو ہے وہ ڈمپ نہیں کریں گے، ہم اپنے آب و ہوا کو بچائیں گے، ہم اپنی زمین کو بچائیں گے۔ اور انشاءاللہ اس سال کے اندر یہ جو 6 شہر ہیں بڑے، ان ساروں میں، کیونکہ اگر میں سیالکوٹ میں لگاؤں گا تو اس کے ارد گرد کا سارا سیالکوٹ میں جو ہے کچرا اکٹھا کر کے وہاں پہ ایک خاص مقدار میں کچرا چاہیے ہوتا ہے اس پلانٹ کو چلنے کے لیے، اس سے کم تعداد میں وہ نہیں چل سکتا۔ لاہور میں ہمارے پاس اس وقت کیپیسٹی ہے کہ ہم 2 لگا سکتے ہیں، ایک کی بجائے 2 لگا سکتے ہیں، جس سے تقریباً 40 سے 50 میگا واٹ جو ہے وہ ایک سے ہم جنریٹ کر سکتے ہیں۔ تو بجلی بھی اس سے پیدا ہو جائے گی، بجلی کی ضروریات بھی پوری کرنے میں مدد ملے گی، اور ساتھ ساتھ آپ کے شہر بھی صاف ہوں گے۔ اس کے علاوہ شہر صاف کرنے کا، دیہات صاف کرنے کا اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ لینڈ فل جو ہے وہ اس کا علاج نہیں ہے۔ جی اس دفعہ نہیں کہہ رہے، کیونکہ وہ ہمارے لیگل ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے، اس کے اوپر جتنی بھی لیگل فارمیلٹیز ہے وہ پوری کریں گے۔ جب اس کے اوپر ان کی طرف سے ہمیں گرین سگنل آئے گا اس کے بعد ہم پیش کریں۔ میرے خیال میں پتنگ بازی کے اوپر ابھی کوئی فیصلہ فائنل نہیں ہوا، جیسے ہی فیصلہ فائنل ہوگا وہ میرے خیال میں سی ایم صاحب جو ہے وہ اناؤنس کر دیں گے۔ دیکھیں اس کے کوئی اعداد و شمار تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن اگر تاخیر ہو بھی رہی ہے تو اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اور جیسے ہی پیسوں کا بندوبست ہوتا ہے ہمارے پاس بجٹ جو ہے وہ جو 630 تھا وہ 230 رہ گیا۔ تو جب آپ کے پاس کوئی 66-67% کٹوتی ہو بجٹ میں تو آپ کے لیے اپنے جو روزمرہ کے اخراجات کرنے ہیں وہ بھی مشکل ہو رہے ہیں۔ اس لیے کوشش ہم کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی جون جولائی سے پہلے جو ہے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر لیں۔ باوجود اس کے کہ یہ سفید ہاتھی ہے، ہمیں چلانا بہت مشکل ہوگا، عوام پہ بہت بڑا بوجھ ہوگا، کیونکہ اس کی سبسڈی جو ہے وہ شاید 1000 روپے سے بھی زیادہ ایک بندے کے اوپر ایک سفر کے لیے ملے گی، لیکن یہ ہمیں جو ہے انشاءاللہ تعالی اس کے لیے ہم ساری چیزیں جو ہیں انشاءاللہ تعالی وہ پہلے سے مکمل کریں گے۔